Okay, student. Today we'll talk about simple present tense. The aim of the lesson are 1. After teaching and learning process, the student are able to speak English with good sentence of simple present tense. And second, the student are able to do the task given. Definition. Pengertian dari simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini or present pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan verb one dalam susunan kalimatnya. Baik anak-anak, mari kita perhatikan pola kalimat simple present tense berikut ini. Yang pertama, pola kalimat positive sentence. Subject plus verb one plus s or es plus object. Example, I eat rice. We eat rice. You eat rice. They eat rice. He eats rice. She eats rice. It eats rice. Oke, anak-anak. Sekarang perhatikan pola bagian B. Subject plus to be, am, is, are plus adjective. Example, I am clever. We are clever. You are clever. They are clever. He is clever. She is clever. It is clever. Oke, student. Mari kita perhatikan pola kalimat negative sentence berikut ini. Subject plus do or does not plus verb one. Example, I do not eat rice. We do not eat rice. You do not eat rice. They do not eat rice. He does not eat rice. She does not eat rice. It does not eat rice. Sekarang, anak-anak, tolong perhatikan pola kalimat bagian B. Subject plus to be plus am, is, are plus not plus adjective. Say for example, I am not lazy. We are not lazy. You are not lazy. They are not lazy. He is not lazy. She is not lazy. It is not lazy. Well, student, let's see the interrogative sentence. The pattern do or does plus subject plus verb one plus object. Say for example, do I study English? Do we study English? Do you study English? Do they study English? Does he study English? Does she study English? Does it study English? Okay, student. Let's see part B. To be plus am, is, are plus subject plus
adjective. Say for example, am I pretty? Are we pretty? Are you pretty? Are they pretty? Is he pretty? Is she pretty? Is it pretty? Okay, student, let's move to the next. It is about subject-verb agreement. Meskipun formulanya terlihat mudah, banyak dari pengguna simple present tense tidak teliti dengan subject-verb agreement pada kalimat yang digunakan. Subject-verb agreement adalah ketentuan pemasangan subjek dan kalimat dan kata kerja yang mengikutinya. Untuk kalimat simple present tense, subject verb agreement yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Bila subjek kalimat I, we, you, and they, untuk kalimat positif kata kerja tidak diikuti imbuhan s atau es. Say for example, I, we, you, or they go to school. Bila subjek kalimat he, she, and it, untuk kalimat positif kata kerja diikuti imbuhan s. Say for example, he, she, or it goes to school. Untuk kalimat negatif do not, or don't, atau does not, or doesn't, digunakan sebelum kata kerja. Say for example, I, we, you, or they do not go to Jakarta. He, she, or it does not go to Roti. Untuk kalimat yang menggunakan to be harus dalam bentuk present tense, yaitu am, is, dan are. Dan to be harus disesuaikan dengan subjek. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. I am. We are. You are. They are. He is. She is. It is. Penggunaan simple present tense, kita telah mengetahui pengertian dan rumus simple present tense. Untuk bisa menggunakannya dengan baik, kita juga harus memahami penggunaannya. Sekarang Anda perhatikan bagian A, yaitu untuk menyatakan sebuah fakta. To say a general truth. Say for example, the sun rises from the east. Bagian B-nya, untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang. Biasanya menggunakan adverb of frequency seperti always, never, sometimes, often, seldom, dan lain-lain. Sekarang perhatikanlah contoh-contoh kalimat berikut ini. My mother wakes up at 5 p.m. every morning. The postman always delivers the mail on the morning. Yang ketiga, untuk menggambarkan perasaan atau emosi, biasanya menggunakan kata kerja statis, stative verbs, seperti feel, worry, love, etc. Say for example,
I love my parents to the moon and back. And second, she feels anxious waiting for her cat to back home. Bagian D, untuk mengungkapkan kepemilikan atau hubungan logis. Biasanya menggunakan stative verb seperti have, has, own, belong, consist, etc. Say for example, the laptop belong to me. Oke anak-anak, mari kita perhatikan penggunaan selanjutnya pada bagian E, yaitu untuk menyatakan pendapat dan pikiran. Say for example, I think it is better if people use public transportation more often than their personal cars. Sekarang perhatikan penggunaan yang berikut, bagian F. Kita gunakan simple present tense untuk menyatakan kalimat instruksi. Say for example, pour some salt into the egg and mix them well. Dan fungsi yang terakhir digunakan pada kalimat pengandaian tipe 1. Say for example, if you do not pick me up, I will not come to the party. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan singkat tentang simple present tense. Jenis tense ini merupakan jenis paling dasar dan paling sering digunakan dalam penulisan atau percakapan sehari-hari bahasa Inggris. Apabila kita mengerti dan mengaplikasikan materi simple present tense ini dengan baik, maka kita dikatakan bahwa kita sudah menempatkan satu langkah kita dalam pintu sukses berbicara bahasa Inggris. Thank you very much for listening and goodbye. God bless you. See you next time.